Ayan guys, magandang hapon talaga kasi sobrang Pirato ka bugas por. ito piraso. Oh, isa lang ito pisa. Oh, bugos. Grabe. Maliwanag talaga. Ayan, nagbabakal lang kami guys. Ayan guys. Bakal na yung iba. Bres sa mga forma. Matibay para hindi bumigay pag may buhos na. Ayan guys. So, ayan guys. Ilaw. Ayan yung binapakala namin. Oh. Ha? 7 piraso. Oh. Taping init guys. Sobrang init. Buti na lang. Mahangin. Kaya medyo nababawas-bawasan yung init. Grabe. Hindi makita yung ano. Yang guys, bukas wala kaming pasok kasi holiday na naman. Sabado na naman yung balik namin. Okay guys, thank you.